Aslamewo anyanga walada blayoro mina inshallah na jara Allah taala ambe atawrola no anga gazwatu karanga asadullah sayyidina ali karamallahu wajhahu wa ka karanga wolofla na Allah sona ni atakunani nay anga sigi shenani na no sayyidina ali ka karanga wolofla kashati nani na Allah sona ni o damne toy amba yini Allah fa sebe Allah mi Allah kan sigi herela ka yini Allah fa Allah kan wuli herela islamé Allah ka deme Allah kan ga demoy ni kira na zuriyo bunya no barkay ni sayyidina ali yere nyada bunya sallallahu alaihi wasallam o ko namuro ambi Allah fu ka Allah barkada ka Allah wali nyimondo Allah min van siraranga an sigi ko nani soro ni gazotu inka ambu Allah fu jigi wara fu te islam wala ni Allah te mumni jigi dame Allah ka wa Allah mu te fu ila an chala mo mi mana sirala nya ka bara nyama ke afo munu ma ko mu'minuna wal mu'minatu ala dana ba chamo na musumu ala mo be oludela wa ala be olude fe walla ala olude tay la rabbu yana karama be olude tay furgati ma fo jala muguti ma fo arabu kam fola ma fo ko ala dana bo boni ko ala dana bo dro on fe jamane wona mo be mi tiba misirla mo be mi ga bare wajuli mo be mi ga bare namumne mo be mi ga bare almamiyai la nunu shini mumniya tefengle o mo mumniya muye eto fone ne to fe kurana e min fo ambo fonyoye Allah ko tuwo de Coranana Allah ko Dieu dit les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Alors que moumini te mouare moumini mate maware koi les vrais croyants comme moumini hakika sont seulement mouare tede ceux qui croient en Allah mogo min daledu Allah la ka foale cligné et à son messager kadaka kirola karanganyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qui par la suite ne doute point ou amasiga fouila Qur'an e mifo amasiga fouila aywa ala créé mifo sallallahu alaihi wasallam amasiga fouila mimi kitabu la ko ala ko wal ko ala créé et qui lutte avec leurs biens nous ñu wuliga joké nu ka nafoloy ka ala ka diine deme to bela jele la nu ka sorota we ka ala ka diine deme a nu ka nafolo shia bey ka diine deme akara bagayo akara mobilio akara moto akara bafluyo akara camera ka diine deme ni ka nafoloy leur personne à nous yérakun dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire dans les chantiers d'Allah, Allah Kabaroula, ceux-là sont les véridiques. C'est très clair. Quelle est nade? Ou à nimimiri jiga Allah ka Qur'an wala Allah ko Surat Tauba verset 111 Dieu dit certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ne Allah ou ta'ala sanike ou ala dana bo fait. Ou mu'minu fait. Ou mu'minatu fait. Anila anaka na volomba fali ay aljana. Autrement, quel est Allah? Allah ya befo Qur'anana wa ala créa be wala sallallahu alaihi wasallam
aka de sawla mais an ga bi karamo be faga nyangami am be nyawali yana bamano nga pumado ni ko ichaka ishufa ni tugujara mo biye aw ne kwanye islamé am ga yesa de mun be kloba la ko lo islamo we kabbi mo ka jere bi ni ko fa shoni bi ni ko fa namara bi ni ko fa drogu fele bi ni ko fa islamé atowe mais munafiqu be qur'an yo foye ko wala ala yu taro fo qur'an na ko wala suratu adidi ni qur'an da la ko fle fencha mo fora la fe o banda ala la o banda kirala o bantige anga bi sella wanula anyanga wala da blawra minanno e gazwatu karangay ni ala sona ma tawrola Sayyidina Ali Asadullah al-Galibi Sayyidina Ali chemin buya na ala fe ka nyara buya Sayyidina Ali Allahu Ta'ala chemin garama ni aziko ko nani nay to ke na la 4e épisode de l'histoire de l'imam Ali au 7 bloc agonni karanga tagonnane nay Sayyidina Ali aywa aga karanga wolo vla kasheti nianzi ko nane nae yananga tani walada mina faida do diman nani ka bi walada ngadi ko sobe ndela ko foye faida chama min nani laha nianzi ko nane nae Sayyidina Ali ka gazuwaka nwe karanga nani we nani Sayyidina Ali re kira ga sahaba wala ale chen nani nai wa sahaba re be chen nani ma kitabu ba munun jigina o nani sahaba chen nani Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu ta'ala anhu kitabu ba munun jigina nani Zabura, Taureta, Injila, wa Qur'ana. Otuma ni kitabu nani jikina. Sababa eche nani. Wa nianzi ko nani na gazwatu karangaka. Wa mabane jeselege nani. Anve malikuna ya koroni klebi. Bani ni baba. Koroni klebi. Bani ni baba. Selege nani nazaro ko mako le 4 points cardinaux fenchama min nani la nani ala ko qur'ana na ko chew ay muso furu nani qur'ana ko ti nani kabude nani bi fenchama wele muso bere nani fenchama min nani na o biye ansi ko nani na ale wajuli munum bana kalo kle nani ma difference doni ba wajuli ni wajuli tote biye ansi ko nani nay gazoinga nam on cherche la protection auprès de Dieu namore ami tagangini Allah Ta'ala fesse bebe alami contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine agangi ki kabo shaytan toro mami mi jon washa tsukuna nam contre les embûches de celui qui dérobe l'homme. Ala gangi shaytan toro ma mimi jon tufa. Contre les mauvais féticheurs. Ala gangi shi doma jugu toro ma. Contre les hypocrites. Ala gangi shi jijora saw toro ma nyeda flatiku munafiku. Contre les vanitaires. Ala gangi shi ira la toro ma. Ira la naba ira nama ira surati lafia. Foi ma mo sa jena ira ko. Nimi ngara wajuli kila fo ka ira nimi ngara almame fo ka ira nimi ngara faw fenga fo ka ira bo ira la ni ala yinna tikliya am mo be ala dila am go tangayi na mo go bangaye mo ye robe wo komnu ma tu bi ye olube na mo go be ala la
nabi fon fengaya kala kama akana gairira kama haramu do balgu gairira lakdar kuti na contre les renégats. ala gangishi mogo munu fulu yerema ala gangishi lu toroma e fane babe bursu kono to no holangele ka sabarati basela e na metugana ki yanga ka doni ndro ki yanga ka purdi muna dagane dota ki yanga globe ni ki tache cigarette ni juin dro ko ni fragisew ki se yanga e al fema ko ene ga mogo min fulla yerema bamanu ma fo mogo yere do mali na Et contre tous les maux de la création. Wala gangishi Allah Ta'ala gadave betoroma. Kana nyinande ani Sayyidina Ali do. Nyo fiye ngom to asra faraye kumandola. Ka Sayyidina Ali nyo fiye do ni ndemendo. Ka to islamé nyo fiye do ni ndemendo. Ka to ka faydo dima don ni ndemendo. Ka to ka karanga tayi don. Sayyidina Ali ala kira go sallallahu ta'ala wa sallam koni Sayyidina Ali ka muru kunde ko dine kunde jo. Mba muru be chem. Niye muru e chawo chabulu jena. Numu do agla walma nasaro ya agla walma mogodo ya agla fo Sayyidina Ali kili. Ale ka muru mura ala yoro ka dama. Kanda fiku fa ka kafiru fa asadullah ringali. Ha ismila ga funange kodo Sayyidina Ali. Ala ye chemi mbunye ka nyina bunye ka bla kuba benyefe Sayyidina Ali. Ajugu beta chana je ani la harbe Sayyidina Ali. Ala de shirifu fay no alu betu. Nti wuli fiyo fonga doni ni mande mendo uluka kuka. Na Après, nous commençons par le grand nom de Dieu. Le clément qui manifeste sa clémence. Le miséricordieux. Le Dieu unique, éternel et tout-puissant. Ensuite, que la paix et le salut soient sur notre Sauveur. Ainsi que sa famille. Ngame ahamanda le bashiru de ma. Ngame Sayyidina Ali burange na koroke de ma. Ngame chama chemin toko kadi je chebe. Amin toko kabo je toko be. Atoko de Ahmada. No mija do atoko e Muhammadu. No mija atoko e Hamidu Mahmudu Wahidu. Chemin ngabo de be. Akakusa be. Akoga de Allah be. Alors que Muhammad, nous avons établi la terre, les cieux et ceux qui sont entre eux, à cause du prophète Mohammed. Allah Ta'ala est sangamane du Gukuluda. Muhammadu kamande kundandi fuida. Kalakilla. Bonya mini karama mime Sayyidina Ali la nga bora kira de la. Mogo be nyina ndeko. Ngo shirifu faye Sayyidina Ali de. Alu betu somogodo. Ala go chugori. Kone Allah Ta'ala shirifu bonya. Ni alu betu bonya. Ni ukorata. Ni yanga. Ni jidi. Ni taga. Ni kolashi. Ni bla jogo bele bele boka. Hali u politiki. Ani politiki to manga. Galo madu bogo la klikele. Ubi sa chen ofe. U bolola chen ofe. Ubi sa onofe. Wa u nana chen ka. Nga utugu nyonya nyani mini sege mimbo la don tere. Fodi mami tuguru ko nafiki ala. Na tani tuguru ko tasma mimi daw ka o kele bi de ka. Ni tugura sirifu ko bi nyani min zore bo kele soro. Alu betu. Mo yu farabi jarama kono ala kira kuti. Kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mo mi yale Muhammadu sobo fara jena ya la hara do ibu fara nyonga. Kata jarama kono. Oyi chende. Mais ni o laje kananga misru laje bi ni o laje kananga bislamé flambulo bi kananga slamé de vle bi
kana nga sella dem flabi kana nga jamana yar tabiya flabi ka je yar flabi abi jigi misena dina kula ka fo mo be kira no fe sallallahu ta'ala wa sallam muna sabu sayyidina ali kunu mo mun ya jugiya ka faga mo mun ya de jugiya ku faga o mo kana bi jena o bono bi jena fo du kulu meleke o ga bara fansira jena bi jamana ngono bi mo mi me shirifu fe arbetu fe kreso mo go fe nafiya tamina abi nyini de ne ma fati de nga abi nyini atemi no fa ko de do mo mi ngogo ala ni kreso mo go kanu ba mi ngogo ala ni ala ka dave be o mo go mi nye do tawla ka ba tawla o jarme de hakikai ala to fe mais imagine mo mi ngo abe kira fe nga te kira Muhammadu de fe est-ce que kira kan ga ke ere fe ay mo mi ngo abe kira fe te kira fa fe est-ce que kira kan ga ke fe o manga ke mo mi ngo abe kira fe mais te kira mode Hassan wala Hussein fe est-ce que kira bolu fe ni ki bi Hassan Hussein fe te kira fe kira ti fe ni ki bi Hassan Hussein fe aywa on ma ni ki bi kira fe te Hassan Hussein fe kira ti fe ni kera mo fe bi ka fe mo be fe ana so mo be ni ki ba Hassan Hussein fe munu moru la ni boru la jar me de way tu fe abada mais ni ko mo bi ko shirifiu u ba wolo ma de ka wolo ma u ba wolo ma ku sa ko taala u ba wolo ma ku ni do ta u ba wolo ma u mo go be munu na jena ko luta u ba wolo ma minu mitaw ni to sra fa wira ka agla ko luta fodo ba foko ko ni kira sumo ere ni ya me mama da na fikiru utibe ni ya me mo da ko ni kira sumo ere ibi nyini nga lahara joni ye anyamade ibo fo lahara kira nyana nafle aslamo nango be ala fe non ho bela kira fa sallallahu alaihi wasallam ay to nga kira so mo go fe woni mama nga na bangerula on veut mal la beke me ka fado mine ki proka kana ni nga ko certificat sa ke barodu o to ga o bo la goshi kallabu bangula jagwala ku toche ku wara mais ay soballe bamaro ma fo ko bogoroni doro testa jike kala la ay sobali islamo nambi andaro fe ay to anga fara hasidi la serifu nyonje ay to anga fara jayi la serifu nyonje sherifu katimi ya me na fo ko ni suru ko katimi suru katimi nga shijari shijati kele ni ete wuli ni ko kala wa chene suguro de bigatela ni sogo ira ibi ko de kala may bayo yorna ko abekadi nga bekadi ka fave serifu betane ni ko serifu ka say jembe anzona o jembe o pari neka do fana jembe ko pari waraka ni mami ngo misalla ko France président jembe ama fanzo na ke me jebe muna nyere balo nde bonanga me konna France président jebe o tsega fo ligo jebe karate kwandeo ko do dedu op mo be ke jebe be ke muga yoro kele ka fo jebe anyonati muga fo mugo de kan fam o jebe nyina wala tina kuma do mi famu na te nyona bina femina wi bueni me khafo ere I to ni jamu o chuko kele la o de na bele sabo kele ne me ne da ala jabina no de ay sabali na mistri fu fa no frafa mo mi yu fara na fikido mo mi yu fara jahilido mo mi yu fara fasikido ay to mo fara nyonga mi to ka fara yeso ndem ndo ka nyoro no ndi me ka fam ika do ko nafiyat islamiya do ko jahiliyat islamiya do
ho sirifi kanu te mo kelen taw la ka ba to la e ay to nga befe urla nu ya nyini nga kuma do la ami jabi do duma jabi juga o kumuluma farawra te sirifi la sedna le go sirifi min bagina sista ko anale sedna le be bu yakle o to amanzimula o bi ali nu chei o tanda do roy to ganam. La 4e épisode de l'histoire de l'imam Ali au 7 blocs. Ako niye kasheti tagonani na Sayyidina Ali karangala. Nyafi ba chun sumaya kana presema. Sababu muniya to karanga ko nana. Ambo sababu kono. Angume ko do gasa soni ibina chawdo. Wa soni ibina chawwe. To ganam. Il a décoré son paradis par des arbres fruitiers. Nya fam saw. Ngono doni. Comment nya fi chugo mina ngo arsafatu ibn Shamaki. Dine chorobay ali bi abeka nga nyefole ke créé sallallahu alaihi wasallam mistri kono sabo bugu lame dine chorobay mi kan apma afrika do ku kemeka meleke do sadu kemeka garde do bla dine kafri do bla olu bu kolo ji safe o dine nunu wello fait barakatul kirami qui sont appelés les anges de bonheur. Il a décoré son paradis par les arbres fruitiers. Voilà. Ayaka aligine so labe saba anya fuye kuma tamani na ngai jarme sojo. Kaligine sojo. Oh koye akali gine labe ni ji chenyu. Nam. Par des jolis oiseaux. Ani kono chenyu. Kono munun chekanyi. Jon yoke malokulu gudamu. Masaka kudamu de yoke. Non. Et plusieurs merveilles sont dans son paradis. Abika do kabako ni kabako ma fait. Ani surprise chama bi akali jenana abulé. Non. Il y a des belles filles dans son paradis. Comme bogotigo ba akali jena kono. Mbogotigi ni chama ba akali jena kono. Non. Les nobles femmes du paradis. Akembe ko lu de toko ke ko aljina horomuso. O ya da mesare. Non. Et beaucoup de chaises magnifiques. Waika do ka keme ka chaise sigila chaise dagabano de labe. Futeu e ka famuna. Sigila chaise dagabano mini nyona tisro makaso. Ayolu labe. Sanu chaise bala. Lulu bala. Una nyona chamo. Now, plusieurs satans diables sont à sa disposition. Waika do jine kafiru chama bi masaka inga mara konnana. Obaga jiya kono. Na ko ngolu preme ko beke. Non. Ceux qui s'envolent. Nous ne pensons pas faire. Dine nous ne pensons pas faire. Kayele sa faire. Non. Sont dénommés pour lui. Akema kolu de toko ke ayere fait. Les anges qui sont auprès de Dieu. Ako melege munu mbi ala krefe. Olu de toko yo. Melege munu mbi ala krefe. Hali ni dine chorba de mandoye. Malekulu gudamu beka nga wale amunu ngabi ani kelemi mesena abuko wonye fo aka mo. Naam. Tu sais, prophète de Dieu. Ya la ka créé cadeau. Malgré ces détails. Ako ni na ko imbe anaga yada imbe anaga jomane imbe ani ni ngo imbe. N'êtes-vous pas au courant de cette affaire? Obma o mo boni jikala mo. E mani jikbaro me mashida ka foko masaka jamana. Naam. Il a aussi fourvoyé beaucoup de djinns du chemin de Dieu. Wallahi kado koy jine chama halaki ka boslam yasraga kubla cheni sraga kubla kafir yasraga kubwala kasraga o jine chama ngara kafir bi afa. Non. Et les mettre sur celui du Satan. Wallahi ay jine chama mbla jine juga sraga kafir yasraga gazago sraga perdition sraga. Non. L'écrivain du livre a dit. Lorsque le prophète Mohammed a entendu les dits du vieux djinn musulman. Il n'était pas du bon humeur. Non. La colère vient à lui. Wallahi, duzukashi buena kiraka. Kira dimina, dimi buena kiraka. Foga yorobe yala mo yorobe. Nam.
Il tremblait étant assis. Wallahi, Muhammadu sigile bi yere la. Chorba ingele ka kuma fu. Non. La sueur se dégageait sur son visage. Wallahi, ko washiji gele bi ka bo atamana u fe. Anate na u fe. Muhammadu sigile bi washiji sama kabla. Non. Directement, il a mis son front sur terre d'une longue durée. Ogoro be Muhammadu shina ki tie turu duguma. Ay sujudu doke duguma. Mamina ni jini chorwa ni lahara nunu fo. Malakulu gudamu ka kula. Kina torola dimina. Awashira. Ogoro be ay tie turu duguma. Tendru mingera kira temena dugula kosobe. Mogo agla go kira tebi wuli mo kuma tema wuli kuma. Kira temena dugula kosobe. Non. Il a levé sa tête. Sa tristesse et sa désespération sont transformées en lumière de joie sur son visage. Wallahi, kira ka dusukashi anaka komana gagne. Anaka dimini o fale la ko ke noroe. Mime kebe kebe mime yere yere. Mime yele yele anyeda la. Ani anyeda anvala. Ani sojara o korea te turli mingara ka wuli. Kira ni sojara. Non. Il a fait face à Al-Safatou ibn Shamaki. Tu peux disposer maintenant. Non. Que Dieu récompense tes pas en prix de bonheur. Non. Que Dieu te bénisse. Non. Ce n'est pas grave. Je veux envoyer un élément chez le roi Koudam. Wallahi, mina chechi chidenchi masaka Kudamu. Mina chide do chi masaka Kudamu. Non. Pour qu'il abandonne son fétiche Raboumaniou. Wala za kasaka jiya ka buli ngo no e maniwe na jena ka buli ngo no ya ka alai ka jiyan ko o bato dabla et adore Dieu le Tout-Puissant. Aka ala bato ala mi kelempe ni fanga beba abulu. Na s'il accepte ma proposition, na jena no korofoe même min foe na sono chima. Na c'est tant mieux pour lui. No kara we akwe. Non. Mais au cas s'il refuse, tant pis pour lui. Ngaika do na fana bananga fatama. Oya kuwede. Okoro na sona fatama anayi. Hera koni. Na bana fatama afana na yedre. Le vieux djinn dit. Djinn toro e mata folo de no Al-Safatou bin Shamaki. Aleko. Ô prophète de Dieu. Ya ala gakira Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam. Si tu envoies une personne au roi Koudam, agoniye mogochi ni bina mogochi masaka Koudamuma. Celui-ci sera maudit et rendu malade par les djinns sataniques. No kondara jino bo tachien ko halaki ide. Otiseki mafi. Nam. Tu sais, Akika do yala gakira. Les élites parmi les guerriers de guerre combattent les hommes. Akika do kele de munumba bului. No lubi chewkele, chekele la munumba bului haka fuitala. Mais le cas des Satan djinns est une autre chose. Ika do kele de munume bulu mo kele lawo. Nga jine kafiri kele o fana khore. Ni jine chorwa manga ikra ma sallallahu ta'ala wa sallam. Naam. Car le roi dispose de beaucoup de djinns sataniques. Akika do masaka kafiri, jine kafiri chama de babulu. Jine jugu chama de babulu. Jine kafiri chama babulu. Naam. Tu n'auras pas de résultats favorables. Itna wasastre ka jabi nununa ani ka wale ulade ni ma chitane. Naam. Sauf au cas si tu envoies une personne. Fona un homme. Un homme. Ko foni mo chechi umane. Ko foni chechi uma. Non. Tu peux résister face au mauvais diable. Ago chemi misega nyishi jine kafir mi jine juguma. Foni yo chuma de. Okore foni chegelenchi jine uma.
cɛ min bɛ se ka ɲɛsin jinɛ kafiriw ma ka ɲɛsin jinɛ juguw ma ka ɲɛsin jinɛ kafiriw ma k'o kɛlɛ naam un homme très fort cɛ min ngolo ka gɛlɛn ni fanga b'a la un homme très courageux cɛ min courage bɛ cɛ min na n'o ye timinandiya ni farifoni bɛ cɛ min na un homme qui est capable de guillotiner des gros coups cɛ min labɛnnen don cɛ min bi kumaw tigɛ ka bɔ kamaw da la walima cɛ min bi kamaw tigɛ ka bɔ kunkolobaw da la fo n'a kɛra o cɛ ye dɛ nka kana bɛɛ ci dɛ bɛɛ tɛ se ka taa wallahi n'i ye cɛ wɛrɛ ci min da o cɛw o cɛba in ye n'i ye cɛ o cɛ ci jinɛw b'o ta tiɲɛ k'o halaki jinɛ kafiri kɔni n'i ye jinɛ cɛkɔrɔba in kɛ sabu a bi arabu maniw dɔn jinɛ minnu b'u bolo a b'u dɔn a bi malakulu guda b'u dɔn kananga 7 labɛn b'a fɛ cogo min na a y'o dɔn o tuma nin kɛra min kɛ kira dun ka bɛ mɔgɔ ci sabu kira sallallahu alaihi wasallam a tɛ maa si kɛlɛ abada fo a kɛlɛli wa kira y'o kan ka da silamɛw ye dɛ a ko he a kana mɔgɔ si kɛlɛ fo a k'a tigi ladi yan'a ka mɔgɔ kɛlɛ a y'a ladi a y'a balimakɛ sɔrɔ tamaro la n'a ma sɔn o ma tasuma kɛmɛ d'a tɛgɛ kɔnɔ a sɔrɔ tamaro la n'a ma sɔn ta kɛmɛ d'a tɛgɛ mais anw de balo la bi seli b'i ni k'an fa nka ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn nɛni b'i ni k'an fa wa kun ni ju t'a la dɛ e ka arajo lamɛn bani e ka don misiriw kɔnɔ bani e ka yɛlɛ internet sanfɛ bani ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn nɛni na zuru a ka haramu ye ala ko kisɛ kelen ta mais nin bɛɛ la seli b'i ni k'an bɛɛ fa n'a fɔra ko seli tɛ silamɛya ye dɔrɔn u b'u wuli an kan k'an ye ala dɔgɔya an ye seli dɔgɔya mais k'a sɔrɔ ɲɛ bi mɔgɔw kɛ silamɛ ye seli ɲɛ bi mɔgɔw bɔ silamɛya la seli kɛcogo de b'a la ala ko kuranɛ na ceux qui allègent la prière n'auront aucune part à l'au-delà et ils seront parmi les perdants ils demeurent dans l'enfer éternellement ko seli fɛgɛya b'o bi janama kɔnɔ mɔgɔ min bɛ seli la a kɛn bɛ ka seli fɛgɛya ko a bɛ janama kɔnɔ n'u sara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ janama kɔnɔ yɔrɔ la o ye fɛn o fɛn kɛ bato la ala t'a si minɛ ɔ n'u sera nin aya ninnu ma u b'u kan dɔ sa ko wala ko minnu ko ko seli tɛ silamɛya ye k'o de ye ninnu mais seli bɛ se ka kɛ silamɛya ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛ seli kafiri bilahi don hali n'a ka baraji ka bɔ ni kiraw ka baraji nka n'i seli la o tɛ kɛ silamɛ nin kuma in ka gɛlɛn mais fo mɔgɔw de ka kuma in faamu kira ka hadisa kelen bɛ yen u bɛ tilen k'o kala ko kira ko layidu min bɛ ne la o cɛ k'o de ye seli ye n'a selila ka bɔ a kɛra silamɛ n'a seli to a kafiriyara mais n ko nin ye kuma kɔrɔma de ye n ko seli dira mɔgɔ dɔw de ma o jɔnni ye kuranɛ ko ala ye seli di muminw de ma o kɔrɔ ye layidu min b'an ni kira cɛ o de ye muminiya ye n'an m'o k'a ka ban a banna o tuma muminiya ye mun ye ala danaya kɔfɛ ala ɲɛsiranya kɔfɛ ka jɛ i nege kɔ ka ala ta kɛ a bɛ fɔ o ma mumini ni cɛ don ni muso don mumina to mais est ce que o ye seliko kuma ye mais mɔgɔ min dara ala la ala mana min fɔ i b'o de kɛ n'i dara ala la ni ala ko seli i bɛ seli ne ko i damɛ ala ala ko sun de bɛ sun mais u ma se ka aya in faamu u yɛrɛ u jogo u y'u ka hakilila de ta n y'u ka hakilila de nin tɛ ala ta ye fiyewu mais ne ye président ye aw ye sɔrɔdasiw ye président k'a fɔ sɔrɔdasiw ma ko layidu min bɛ ne la o cɛ o ye sɔrɔdasiya ye n'a b'o kan n b'a bɛɛ ka sara d'a ma kuma in faamu dɛ n mago tɛ maana na n bɛna fɛn dɔ f'i ye i b'o faamu bon ala y'a kɛ kɛlɛ wulila ala k'an kisi sɔrɔdasi bɛɛ y'i labɛn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la tubabukɛ ye fini to a k'a la k'a da muso kɔrɔ ye o ye sɔrɔdasi dɔ ye o kɔni tɛ mais teni b'a kan na a tɔgɔ bɛ lisi la gan b'a la fugula b'a la marifa b'a la sabara b'a sen la mais ale tɛ sɔrɔdasi ye mun na
sorosu ka ere yoro amaye sorosu kan ata mina ale mayo yoro la on na frogo seli selaw de kono na figi chani kala kote so haramuduna mori chani kala dabal ju kala ma fala subaga mo so nyimina fama dazagula boji koloshi jalamugu kunzigi ba morro yitu galo dinena ala dane ani jogo o de islamé karamago minu ngostele islamé angwanzona anyini ngade ko ni mogo min sella ka jeneke mogo min sella ka yalama bari so kono islamé de ya way islamé de parce que c'est là mogo min sella ka mogo fa islamé de ya mogo min sella ka fa bo islamé ya o duwa de ya atanyele mais o bani mbela ni turu jor sabu kira ko ko tie kele ba be ba yere kele ni turu strima domi ba shi do domino karawaga mi ngabada ni aga muso nanna min nale flex sa jemoni mi selebi ni ke mi va ko tika ta no jem feta aba fi nyora jar medinde hal ni aga ro mami aba fi jar medi sabu turu stram ala kire ko anga tiefo hal ni tie banga me ka tata ka tiefo yi mo go janva yi kufu janva ki yere janva kala janva esa walle nu go stele islamé anzona mais stele de tabbe stele bi fara islamé ka islamé de kanga seli stele bi fara islamé ka islamé jugo do seli sabu nan stela go stele ba mo jugo jugo la kongo la haramuna bingalla kana alama seli ba ndeme mais ala ko ala ye minu fo Qur'an na o do ta ka dobla ni min waranje o bo sinzo ka ni min waranje bo to karamo do wajuli ko do mi ka lame agwala ko Qur'an na ko ya ayu nabiyu iza aisha kalimuminatu yubayunaka ko wala ko an wule kama fo ko baya islamia do ngai ko Qur'an reflect ka fo sisan ko ya ala ka kriya ni ala dana ba muso serife ko baya do ma ko muso di kan baya ke ko choma ngake anzona muso ka ga chew kana ke o biko ve muso wa kana flafara la ka chew aya fraka o wajule muso wa kana shani ke me chew aya ke soyi muso wa kana jene ke chew aya jene ke chedo sabu be gorde nyala we pede la kakoro u be gini la kakoro be fo wodemani muso wa kana namara ga se ko kana ka bolo ko chew aya ke ni wajule muso akana mogo fa chew ay mafa muso ne la kira ko mi ayake chew ni kira ko mi akana foi kala ni islamé anga ndui kurane kele mi mu bolo do bugo usinzo ka kasro ma don o kurane kele na ala ko ne ala selidi ko kana di mu'minu ma ha kurane be ala ma fo seli mu'minatu ako seli nya dinga krema tadi mu'minu ma mu'minu joni ala dana ba chema mais pourquoi ba fo mu'minu wala mu'minatu abma jawo koro ko muso kan e chaw kan seli muso ma seli fanane kurane ni ko ka kurane be wala kurane kono camion tisana document billahi mais kurane bi nyefo kurane tigi de ba nyefo mowe kurane bi ma fara nyonga angoro la kurane tigi minya shido de ba wala aya nunu njigiri sababu be ni mo ko mi wakala kaba iba fa ne ka kurane blale bamananga jeli anga sekama ni ne ko ngurane hal ni mal president mahar la mabugo hali ni mal president mahar la mabugo e min de president ne mahar la mito ya ititoy muna ne mefo sabu president ka bo no fora ka ba o be bala du mata imbe bala ko hali president no mahar la bo bo jango ni mahar la mi yelela okay bamananga nasra doy mama ni muso sere fa ya hal ni muso na ni fa baya duma chauta bana
obla ni la safa mi jigi duguma ko ni ne ko ni ngura ne halli dere ni magarla mi bugo balugo torba shiye mana magala bitu ya ay ibi bugo sabu ngo hali de o min de feno janwe min feno yey bamananga ka gele bo mo dun ngala ni kado kanogo amanogo parce que uti bonanga me tuto kame o tero kame ni ko na ko mumune to ku ka baya do luma o ko na kele ngo mumunu ay seli amara je o kuma muso ka baya ga zona o chaw ay seli muso ga seli bla ko na ofo la menene ko ni ngora ne vle ngoni jeni mi magara la mo bugo o mani chorbo magara la itibo saba fra wo jenu ni ko jeni o groupe ni do de berani ndere ni ko dem o groupe ni do e berani ndere mais ni ko hali de ko chorba shije mana magala mbo bidu la chorba tala hali karamogo nana hali ali sagari nana o kore ja karamogo be nana hali ali o kore be kunga na fonni menere nana afli obma me ni amasege ni islamia haklima abigele ame sayyidna ali minga borono e asad la galibi ay karamogo nyini ngada ko sayyidna ali magambla chogodi ko sayyidna ali madina bla chogodi ayu nyini nga ko sayyidna ali sara kufa chogodi mo nga bara ni ko mo ko sayyidna ali o to jadi islamere o misru joka saba chesaba be to da misru la mais ali ko mata ay misri do bele mor do bele Ousmane do bele Abubakar mais ali tala o sayyidna wonu ti sayyidna ali jadi islamere fi kaw bakira no fe aw bi solika kira ka dongolo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد ngو سيدنا لكوي ها وري c'est très clair ala ka neman kisi jili kira muhammadu ka ani kira muhammadu somugo c'est ka fraka boala ni aboala abala kira manuyi ou te kira fe balo to nyinno joro nyinno ni to nyinno abbe bandi wi ni islamia to we nyeda flatu ni jijoro so islamia kunu mo fobi ay kara mo nyininga ko islamo buga bolo chugodi islamo buga sa chugodi o buga toro chugodi buga nyani chugodi alaje ni o laje ibado ko siga foitala ko ko yimi edron ko ubi dina ko kuma fu dala o te fuila nu be dina na kala talo nu bala kala talo mesni tsaga maga islamia o tikela ko ere mais vous me doya ko c'est islamien là mo doya ko c'est islamien autrement faut mo de kan fam autrement dine toroba ndo arsafatu bun chamati ale ya ira saka kuma kono akuika do muhammadu ako ni mama chin numa nunum jine kafiri nunum bu tache ku yele ku halaki ku yiga chewe kala ga chewe ko bi kala jedo mais ku jine ko ko warada konni munya mo chiko figa chechi chemini chewara manga cheminga bo chewe cheminga kusa chewe cheminga je chewe akabo chewe akafuta chewe ko chemi atisra fanye chemi moko be ala yere la ni kirala sallallahu alaihi wasallam ko chemi mi kumba tika ka bo kamo dala chemi mi kamo tika ka bo kumo dala chemi moko chechi ni mbamuru inu solo ko fe fana ka ro chei oge nam un homme qui est capable de maudire et brûler les satan diables ago chemi mbisega jino jeni ku mene ku yele ku ba jine kafru ko ni faka ko arsafatu nyebe chemina be adon sayyidina ali ma foye kuma temenena ko ale ni arsafatu tara turnena wojulla o do ko ale sayyidina ali jine kabla biduru jene ku bampo
kina kafri kabla biduru ka bejeni ka bemungu ka boya de kabla to bema ki kodo al safatu bi ka sayyidina ali bele bamano nga kuma do ko khoblo ke do ko ngana dondo yi sayyidina ali bedo chew chala ko gelema ke do di aslamo sayyidina ali ko e kaba ko idra sayyidina ali bangena kira bangeni sambi saba mais kira shi sambinani o sayyidina ali toro sandana moi voam sayyidina ali santa kira be sambinani aduna dinana kira ga kiraya bela jele kira sa mu kan sawade kono sayyidina ali shi santa kira tira ka to sambinani ato e mu kan sawaye o sa mu kan sawaye ngono sayyidina ali ka fe mbekara ni mu kan sawaye ta ko fara tanga biso wani sawa sayyidina ali karanga ke ka to sa mu kan don de la billahi sa mu kan don bonga shi jo sigile ha ka be muro kle ne biya ka be muro kle biya e munglaya foi bangano nga kuma ko bi mamla ni nga ko hoti kle do biya mena nga mangoro ngolola mena o tu foi gla I wolole munge mo be yinale mo mi wolla samba keme mi wolla sangale mi wolla erkele bara drone be kondeno te wolla mena la mo tenna samuwan doni sidna li chawna samuwan doni sidna li tatugo kafrula ka tatugo jina jugula saba nana kama na ko mo kle idenga samso abi bolu halin na so mo sara ko bo iba do la ko be kula to nam un homme qui n'a jamais eu peur ako fona kera che muhammadu chemi madeli ka sira ni chemi mashi bongelina chemi ni sira madeli ka be yoroshi dutite chemi na fiyo foni o chuma de nam je parle du fils de ton tonton wallahi ne kam ibina ke dedima ne kam ibina ke dedima nam du nom de l'imam Ali min dogo sayyidina Ali asabillahi gani ngamen nimo no taniye chawche china yi o chati simoya asafatu be mo do men Allah sona sayyidina ibn Ali no tirani femnu mboro la ne Allah sona ibn Ali aslama me kan da ye kusubere akana kira so mo farada mbi do tay nyana safa 600 fararo tula ni yu faradron janmedi yitay Hassan Hussein Cheikh Bouadar Chamatiani Cheikh Ahmad Moula Cheikh Mamadou Bouye Seydi Sharif Ousmane Madana Haidara ay sabari nunu nye fakle baklo ndi aya semwala ande dore nunu nga kolo kuvi ngoda anyem go do anga mabodo anga calendrier odo anga ofle bele ga kara mo do nunu nanga ni doni ni bona doni na be ka do ya be ibi mi no fa ito fere wo ti fe fararo tula nga malla ibashi abeme do so jale bina do critique ko shirifiere fi mate ngulu china ni yeshia fo malla do aminyondo ala mali bla ni mogo mi mora malla frafi itara franzi iye franzi ka muso furu debina atige fima rere wa atige jema rere afo mako metisi o metisi e franzi ga de fruit o debina afo mako milatri le milatre chio bi to de fo chio bi faleti
no tengambe bora adamani awala jemani fimata na muyoke ni mogo bora ka ta Ameriki muso américain cɛ y'a furu o den bɛna kɛ ko américain noir n'o den fana américain furu a bɛ to ten fo siya bɛ falen n'o tɛ fulaw bɔra Arabie Saoudite jamana kɔnɔna na kira tun bɛ bagan kɛ yɔrɔ min na histoire y'a jira k'a fɔ olu tun ye fulaw ye Abrenia ka bɔ yen ka na Irak ka na Iran ka na Éthiopie kuma lasurunyana ka na Mali la ka jamana caman yaala fulaw ye mɔgɔ jɛmanw de ye comme l'arabu a b'a kalama cogo min na nka mun y'anw fɛ yen an bangebaaw nana sigi finmanw ka jamana kan sigi mɛnna furu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka denw yɛlɛma fo ka na kan tunu an bɛɛ la kun k'an bila finman na k'a tilara an na dɔw bɛ olu bilara finman na nka k'a ma tila mais fula finman tɛ yen u ma fɔ dɛ ko sirifi finman tɛ yen i b'a dɔn k'o kan bɛ mɔgɔ dɔ ma dɔw bɛ dɔw la gosi fo ka jamu dɔ fɔ k'o jamu don hali n'a kɛra o kɛ o bɛ ɲɛ sira la chacun pour soi Dieu pour tous a ye to an sabali an ka maabaw bonya ka maa ɲumanw bonya ka maa sɛbɛw bonya mɔgɔw man kan mɔgɔw tɛ se ka kɛɲɛ o de la n delila k'a fɔ a ye siɲɛ caman le descendant de notre prophète Mohammed ne sont comparables à personne Kiriya ni maa tɛ sagaɲɔgɔnma ye Dieu dit dans les saints Coran alors qu'au Coran nana Mohammed celui qui te hait sera certes sans postérité ina shaniya ka huwa labta ijugu ko tigara ijugu ta cɛna wala kira e cɛndra ala ka duwawu cɛ aslama mi to ka fara ka yɔrɔ d'a ma k'a faamu n'a tora ka lamɛn siga foyi t'a la silamɛ in a b'a faamu n'a tora ka lamɛn a bɛ ko in faamu ko hasidiya ti sirifi ko la o tuma ni sirifi min ma ɲuman kɛ kɛnɛjɛla kan o y'u kungo ye mais an b'i bonya k'i bɔra kira somɔgɔw fɛ yen n'an sera lahara ala b'o ɲɛnabɔ président den bonyana an fɛ hali n'a ti ɲuman kɛ kuma tɛ yan ministre den bonyana hali n'a ma ɲuman kɛ ni président den ye fɛn jɛni a bɛ ku polisi la k'a minɛ fo n'a t'a dɔn n'a y'a dɔn a t'a minɛ mais hali anw ka moto tɛ se ka jɔ fɛn fan fɛ n'o minɛ pere dɔwɛrɛ tɛ o anw président den o bonya b'o kan président ka wulu bɛ valeur la wulu ko tɛ o ko président ka wulu mais kire somɔgɔw bilala valeur la hasidiw ma sɔn sabu olu ka valeur bi hasidiw ka juguya yira kɛnɛjala kan o tiɲɛ dɛrɛ Seydina Ali ko alakiri ta tiɲɛ da ye karamɔgɔ gileki duli kana k'a fɔ ne ye karamɔgɔba ye sirifi dɔ ɲɛna ko y'i mago satɔ ye Seydina Ali ko k'olu sirifiw ma kalan kɛ olu tɛ kalanbaba ye mais ko ala ye dɔnni si bɛɛ d'u ma wa kira kɔfɛ a y'i bolo wuli ko n y'a bɛɛ dɔn a ye ɲininka bɛɛ la n b'a bɛɛ jaabi dɔ bɛna fɔ ko mɔgɔ b'a bɛɛ dɔn wa Seydina Ali ko a ye ɲininka bɛɛ la sabu e bɛna ɲininka fɛn o fɛn na a y'o bɛɛ dɔn o y'a bɛɛ ye sabu i ye min dɔn e bɛna question poser n'o bɛɛ jaabira ka ban o t'e da ye yan n'a sera bɛɛ da la danbɛ ala la ninnu da bɔra ala de la n ko kuranɛ jiginna o ka du kɔnɔ o ka du ni du wɛrɛ tɛ kelen ye a ye sabali ala k'an bɛ sɔn a b'o mais karamɔgɔ ninnu bɛɛ de don ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ de don nka nafigi minnu bɛ u kɔfɛ o nafigi dɔw de ka baara ye tiɲɛni ye mais a yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'i i karamɔgɔ dɔn n'o sirifi don i tugu bɛ min kɔ tiɲɛ na walayi i tɛ se ka ba sirifi si la diɲɛ kɔnɔ fo n'i ye nafigi yɛrɛ ye mais n'i kɛra nafigi 100% ye i bɛ min kɔ hali n'o kɛra sirifi ye i bɛ ban tɔw la ka tugu o kɔ mais o bɛ tigɛ i la hali n'o ma fɛn f'i ye anw ɲɛjɔyɔrɔ ye Seydi Sharif Usumani Marani Hayidara de ye a ye diɲɛ bɛɛ kalan silamɛya la mais anw bolo ani sirifi bɛɛ ka kan diɲɛ kɔnɔ fara yɔrɔ foyi t'a la ne bolo n b'a ɲɛfɔ lahara ani Asadulayi Seydina Ali n y'u fara ɲɔgɔn kan lahara fɔ lahara n b'u ni kira fara ɲɔgɔn kan fɔ lahara u ka fusa n'an ye u y'an karamɔgɔw ye u denw y'an karamɔgɔw ye fo ka dugukolo meleke u ka bɔ an ye bɛɛ n'i bɔkolo tɛ yan nin ye ninnu bɔkolo ye
ho mito ka fara ka nyoro di mandato o ya ngori ko wati min drama ko bana ibi agi tola o ngamina faida sabaka juna yani bare to ka bamulu mina faida min di ma binalo sona o faida ko me baba kalama tugum gelabe mogola war mitanu gelabe mogola o dogo puma ko gelare bana an duka war ko gelaba bana mina faida min di ma berelin den gini ya sabaka dungu bayi duguje akorobo de so mara sel ko fe fayri sel bane ko astaghfirullah kemeke sole kemeke ko la ci te ka fo ya latif shenkeme o do kleti ba fi halli worgo titini ma ce bi worlo so bulla halli tefuila no korta jala fengede abi debe ni be fenangali ni te fena bi ala joro kula opma ya latifu shenkeme sogoma mogo jena ni ya sabaka kleti ba fi fika femene ma sigini mi aya krogo anya dama sayyidina ali renyeda kama anya dama strifu bunya kama wan ala sonanti fo nyina fe na edugo kanye amogo baka dugola ci jani kene ala won man lafiya ala ko dambala jele anga jamana yi mali ala ka kishi ala ka taga ka nyina la fe tonrangi ala ka tonga jawla ka nyina la fe fargama to ala ka kene sabati anuyi nunga bare kalango we ani koro we ala ka benyambulu ka nyina la fe karamo fon fendilla kan mana en boni baro en boanga dugo ananga barkada be nyishu bala jele ma ka dugo ko be ci jani kene ala won man lafiya ala ka danu mogo ka deme yan soro ya anga fuli ananga barkada nanga dugo buyi kira ko te ko mogo masaka mogo barkada o tigi tse kala wala mando ay to ngani mangale barkada fitu wala kafri ngani mogo me nyuma ngani saka ngo fo arajola so atrela kabima ke atuku no te andi magani mangoy ya kala kama wala kisrala ka twango no yibo do no mi bo ra to tibule ala kamiso abo اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Adoramani wolode doni mi ali ula sangare doni bi ali wolode doni mi ali ula sangare doni bi ali unengani dalilu tigi doni mi ali ula sangare doni bi ali Quran kalama doni mi ali ula sangare doni bi ali unengani kindo tigi doni mi Ali la lisangare ala Quran doni wa doni bili ula sangare ala Hadis doni wa doni mi ali ula sangare ala Adina waraba ne joranga ali halisangare ala Bilaga dame tigine joranga ali uye sangare ala Bilaga norotigi nejorali uye sangare ala doni baga chalendo ngajena yake baka cha sangare ala doni baga chalendo ngawaso ke baka kacha ala doni baga chalendo kisa macha sangare ala ali usangare ali kati jena yake sangare ala Ali sangare, ali ukati suyani ke sangare ala.